نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہررا آج موجود کنزر کس یعنی بٹ پورس مز ساگری بٹ پور تک ون ترک بٹ پور تہ ونان تو یہ موجود یہ پت کن یہ ہسپتال بلڈنگ یعنی ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر یہ آمت یہ ون مطابق 1970 مز آمت یہ بنانے یہ مگر ونس تین ہسا ات کہین اپ گریڈیشن گمت یعنی ڈیمانڈ کران یت گھ اپ گریڈیشن گھن تاز یہ سینٹر پلیس ونکس ٹنگ مرگ پٹن یا کنزر سینٹری لوکیٹڈ یہ جائے تاز یت ہسا گھے ونس تام اپ گریڈ گھن مگر ونس تین بدقسمتی سبب یہ نسا آو اپ گریڈ کرنے کھین ان ہسا مشکلات یم سات مریض آسان پیوان یا پٹن گھن یا ٹنگ مرگ یا کنزر مگر کھین دہ برو گو یہ حادثہ یت پہ زن لیڈی یہ بمار گئی سو یم سات یور انک یعنی تم سند گھر ول الزام لگاوان یہ تم سات آکسیجن یا باقی فیسلٹیز میج تم بر وقت تم سات کہین تو یم سات تمو سو کنزر نی تو کنزر گھنی گئی تمس ڈیتھ تم سات تو تر مز یتک لوک ناراض ونکس نالان انتظامیہ خلاف ونس تین واریاہ لٹہ انتظامیہ نش گمت یمو تمن درخواست دتمت یہ ہاسپٹل اس پرائمری ویلنس سینٹر یہ گھے اپ گریڈ گھن تو یہ گھان ڈاکٹر ایویلیبل تھونے یہ گھے باقی ٹیسٹز ونکس کران تمہ خاطر گھے مشینری کرنے یہ مگر بدقسمی سان یہ ہسا تم چیز آمت تھونے کہین یعنی ڈیمانڈ کران یہ چیز گھے گھن ورو اس سی مقامی زانو کم کم مشکلات درپیش یعنی ہسپتال حوالہ تو ورو زانو ہند تاثرات مشکلات یہ شیٹس مز ہسپتال آمت اس کن پٹنس تو ٹنگ مرگس تم گئی فنکشن تو یہ رود تتھے پہ سہ ڈسپنسری پتہ کور تقریباً 75 من بنے بلڈنگ تو تت پہ یوت گو نا کہین تقریباً 20 وری برو کھولک ات بورڈ پرائمری ہیلتھ سینٹر مگر بورڈ یوت کھول سہ یل کہ زن تر فنکشنل کہین یہ گنی چنی سٹاف یہ گنی چنی سٹاف تہ نمان یہ سا شام سورے ات مز رتس مز پیوان تقریباً 20 دہ کنزرس کن دن یل کہ زن سون ہسپتال روزان خالی بیس ایمبولینس اخ کر ایم ایل اے صاحب ایشو سہ کنزرس مز سہ کہین چاروائن ہز نظر ٹوٹل یہ کر رات کس کھانا بیمار گھس سہ پیوان گھر یہ سہ ہکان اور یور گھت کی تم سۭتۍ اگر ہارٹ پرابلم ای سی جی گئی اوتر بچی اخ یہ ہارٹ گوس معمولی یہ پہ نیے ٹنگ مرگ سہ گئی وتے ڈیتھ کنزر تو نیے وتے گئی ڈیتھ اتھے کنس یہ کھانا تہ ایکس رے مشین تو ڈاکٹر کہین ای سی جی تو کہین بیس ٹیسٹ پتم بی ایم او صاحب تم کرے کم از کم کلاس 4 نفر سوزان تاکہ اس ڈینٹل پہ چلاوان بیا کلاس 4 ٹیسٹ ویسٹ لیبارٹری چلاوان ونکس کہین ٹوٹلی نہ کھانا فیسلٹی نش کھانا حساب چاروائن ہند کھت بدتر ونکس گومت 1960 بنیومت یہ لکٹ بلڈنگ اخ ساگری بٹ پور پتہ کر گورمنٹ مہربانی بنونی بول بلڈنگ یہ 75 مز تقریباً 75 مز تن پہ یہ تان بہ ون ونس سیدی سیود نہ فینسنگا یہ اخ بلڈنگ سدip مز گھان آبچ پرابلم تہ پاورچ پرابلم تہ فیسلٹی ونو گورمنٹ مہربانی ہسپتالچ یم وات گورمنٹ دن توجہ کہین ہسپتال وات نا ات کہین فیسلٹی آس گئی کہین تس ڈیتھ گئی وتہ مزے وہ سون مہربانی رب سن عنایت سن ڈیمانڈ ونکس یت گورمنٹس اس ونکس چلان ہندوستان کس سرکارس پنس سرکارس اس ونکس چلان یہ اپیل گورنر صاحبس تہ ونان یت کن تو دھیان یہ کہ زن گورمنٹ توجہ ونکس ہسپتالس پہ چاہے ایجوکیشن ہو خاص کر یت ہسپتالس کن مدر مس ہارٹ اٹیک میجر ہارٹ اٹیک تو تمہ سات ایمرجنسی مز یور یت نسا کہیں فیسلٹی ایویلیبل حالانکہ یت نسا ایمبولینس تہ ایویلیبل کہین زن آسن گھس اس بر سہ لارِ لارِ سوموس مز یوتان میون خیال مے باسان تم سن ڈیتھ گئی سوموس مز کیاز تم دکو وغیرہ ہو ست آکسیجن اس ایویلیبل اگر آکسیجن آسے ایویلیبل ہو سکتا ہے گھے ما کی اگر یت نسا فیسلٹی آسے بیٚکہِ سُنٛد جان ہو سکتا ہے بیاکھ آسہِ تیُتھ کانٛہہ ییٚمِس ہیٚکہِ یہِ قٕصہٕ گٔژھِتھ تٔمۍ سُنٛد جان ہیٚکہِ بٔچِتھ ییٚمہِ ساتہٕ فیسلٹی ایویلیبل آسہِ یتھ نسا کیاہ چھِ ونان ایمبولینس بیاکھ آسہِ ایویلیبل ہیٚکہِ آرام سان ہیٚکہِ واتنٲیِتھ یتھ نسا ٲس نہٕ کٕہٕنۍ گٲڑۍ اَسہِ پیٚیہِ ہۄتھ نسا سوارِ ٲس بۄن والنہِ سومو منٛزٕ تہٕ پتہٕ پیٚیہِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم سومو اَنو یتھ نسا تتھ منٛز پیٚیہِ سوارِ پننہِ
ناظرین تۄہہِ بوٗزوٗ یِمن مُقٲمی لُکن ہٕنٛدۍ ییٚتہِ تاثرات زِ یِمن کانٛہہ مُشکلات چھِ یِوان یُس یہِ پرایمری ویلنس سینٹر ییٚتہِ ہیلتھ ویلنس سینٹر بنومُت چھُ ییٚتہِ یہِ چھُ اہنٛدِ وننہٕ مُطٲبق 1970 منٛز آمُت تعمیٖر کرنہٕ تمہِ پتہٕ چھُ وُنیُس تامتھ یہِ چھُنہٕ آمُت اپگریڈ کرنہٕ کِہینۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِمو تمام وُنیُس تامتھ حکوٗمتس نِش گٔمٕتۍ تہِ چھِ افسران نِش گٔمٕتۍ چھِ مگر تتھ برعکس چھُ یِوان آمُت نظر انداز کرنہٕ تِکیازِ مےٚ ووٚن گۄڈے یہِ چھُ سینٹر لوکیٹڈ یعنی لوکیشن چھِ یہِ یُس یہِ ترکہٕ بٹہٕ پورہ یا ساگری بٹہٕ پورہ ونان چھِس تہٕ ییٚتہِ چھُ واریاہ علاقہٕ أنٛدۍ پٔکۍ یِمن چھِ مُشکلات یِوان ییٚتِکۍ یہِ مُقٲمی چھِ یِم چھِ توے انتظامیہس خلاف نالان ونکیس برہم چھُ ونکیس احتجاجس پٮ۪ٹھ چھُ ونکیس تہٕ یِم چھِ اپیل کران انتظامیہس زِ یہِ ہاسپٹل یہِ گژھِ اپگریڈ یُن کرنہٕ ییٚتہِ گژھِ میشیٖنری یِن لاگنہٕ یُس ونکیس جدید ٹیکنالوجی ہُنٛد سازو سامان چھُ سُہ گژھِ ییٚتہِ یُن تھاونہٕ تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یِمن بر وقت یِہنٛدٮ۪ن مٔریٖزن علاج آسہِ گژھان تِکیازِ یِم چھِ تتہِ پٮ۪ٹھ وُنیُس تامتھ ناراض محکمہ ہیلتھس تِکیازِ کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ گٔے ییٚتہِ حٲدثہٕ یۄس یہِ لیڈی ڈیتھ گٔیہِ تہٕ تٔتھۍ برعکس چھِ یِم ونان ییٚتہِ ہسا میوٗل نہٕ تٔمِس بر وقت علاج کِہینۍ بر وقت یُس تِمن سہوٗلیات گژھِ آسٕنۍ آکسیجن یا باقٕے یِم میڈِکل فیسلٹیٖز گژھن آسٕنۍ تِم ہسا میج نہٕ یِمن یعنی یِم چھِ ڈِمانڈ کران زِ جلد از جلد یہِ ہاسپٹل گژھِ اکھ اپگریڈ یُن کرنہٕ بیٚیہِ گژھِ جدید ٹیکنالوجی سۭتۍ گژھِ یہِ لیس یُن کرنہٕ ییٚتہِ گژھِ مُختٔلِف سازو سامان یُن تھاونہٕ یِتھ پٲٹھۍ زن بر وقت مٔریٖزن آسہِ یِوان علاج کرنہٕ أسۍ کرو اُمید سرکار کرِ اِہنٛدٮ۪ن مُطالبن پٮ۪ٹھ غور تہٕ اِہُنٛد یُس یہِ ڈِمانڈ چھِ مُطالبہٕ چھُ یہِ گژھِ حل دِیِو أکِس شُمارس تام اجازت آداب آداب ناظرین نیوز 18 کشمیر کس گراؤنڈ زیرو لائیو رپورٹس مز تہد خیر مقدم اور ہارٹیکلچر سیکٹر اگر کت کرو اخ نو پیسٹ بمار یس زن سہ پھلے کی دہ ہتھ اور یہ بمار پوت کال پرس ورس امہ بمار گو نقصان ان باغاتن ات فصلس ات بمار ناو لیف مائنر اور لیف مائنر کت پہ پھلے ام سۭتۍ نقصان گئی امس باغ ولس اور ات ژوٗنٛٹھس تہ کوٗتاہ نقصان گوٚو یہِ زانو اور ایکسپٲرٹن ہٕنٛز راے تہِ کیاہ چھِ اتھ متعلق ایڈوائزری کیاہ چھِ محکمہ ہارٹیکلچرن کٔرمٕژ تتھ متعلق تہِ کرو کتھ اسہِ سۭتۍ چھِ گۄڈٕ کینٛہہ باغ وٲلۍ یِمن نِش زانو کہِ یہِ بٮ۪مٲرۍ کِتھ پٲٹھۍ گٔے نموٗدار تہٕ امہِ سۭتۍ کوٗتاہ نۄقصان گوٚو تُہُنٛد خٲر مقدم نیوز 18 تُہۍ ؤنِو پنُن ناو السلام علیکم مےٚ حظ چھُ ناو نثار احمد بہٕ چھُس روزان اَوگام نثار صٲب یۄس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ لیف ماینر یہ کت پہ گئی نمودار ام سۭتۍ کوٗتاہ نۄقصان گوٚو یتھ ایریاہس منٛز اگر أسۍ کۄلگامہِ شُپینٕچ کتھ کرو کوٗتاہ نۄقصان گوٚو أسۍ ٲسۍ پرس پٮ۪ٹھ جناب بوزان کہِ یہِ چھُ یارپور سایڈس متیمٕژ واریاہ زیادٕ مگر یہِ ہسا یہِ یتھ اَوگامس منٛز تہِ ییٚمہِ سۭتۍ زن واریاہ زیادٕ پریشان چھِ لُکھ واریاہ تعدادس منٛز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان مطلب راتھ ٲس یہِ اَوگامس منٛزٕے مگر آز چھُ کَنہِ پوٗر تٔمۍ اِنوالو کوٚرمُت یہِ چھُ کۄلگوم تام روٗدمُت واتنہِ زٔمیٖندار چھِ آلریڈی پریشان کیازِ موسمی حالت چھِنہٕ کینٛہہ موسمی حالت چھِ واریاہ خراب زٔمیٖندارن ہٕنٛدِ خٲطرٕ زٔمیٖندارس چھُ آلریڈی یہِ چھُ یِہوے ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سیکٹر ییٚتھۍ منٛز چھُ مطلب یہِ زٔمیٖندار بِچار ہٮ۪کان کانٛہہ پلان سوٗنٛچِتھ تہِ مگر أسۍ چھِ ییٖتۍ پریشان کہِ أسۍ چھِنہٕ سوٗنٛچتھٕے کرو کیٛاہ ڈپارٹمنٹ چھُ بار بار یِوان یِم تہِ چھِ وٕچھان مطلب یِم چھِ کران اَسہِ ہیلپ وقتہٕ وقتہٕ مگر أسۍ چھِ یژھان یِمن یہِ وَنُن یتھ کٔرۍتو تیُتھ کانٛہہ علاجا یتھ یتھ روک تھام گژھِ تاکہِ دُبارٕ گٔژھ نہٕ یہِ یِنۍ کینٛہہ لُکھ چھِ بے حد پریشان یتھ نہٕ کانٛہہ مطلب سٲری چھِ بِچار آسان 24 گنٹہٕ باغن منٛز بِہِتھ مطلب یِم چھِ گٔمٕتۍ وۄنۍ ییٖتۍ پریشان کہِ یِم چھِنہٕ وۄنۍ سونٛچنٕے کہِ أڑۍ چھِنہٕ وۄنۍ یِوانٕے اچھا اَسہِ ؤنۍتو یہِ کہِ پرُس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کینٛہہ نموٗدار گٔے کینٛہہ حدس تام کینٛژن علاقن منٛز مگر چوٗنٛکہِ امیُک دٲیرٕ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وسیع گژھان تہٕ تۄہہِ چھا باسان کہِ امہِ سۭتۍ یی وُنہِ وٲلِس وقتس منٛز ہیٚکہِ سورُے علاقہٕ لپیٹس منٛز یِتھ بالکل سر یِتھ پٲٹھۍ زن وٕنکیٚن یہِ پکان چھِ تیزی سان یہِ ہسا ہیٚکہِ واریاہ کم وقتس منٛز نۄقصان زیادٕ تُہۍ کیاہ چھِو یژھان أسۍ چھِ یژھان ڈپارٹمنٹ اگر اتھ منٛز پوٗرٕ حرکتس منٛز یی ہا یِم کرن اتھ کانٛہہ تیُتھ علاجا یُتھ زن یہِ ختمٕے گژھِ بٮ۪مٲرۍ یہِ گٔژھ ختم گژھٕنۍ اور بالکل ناظرین اکھ اگر أسۍ وٕچھو یُس یہِ تشویش چھُ یہِ چھُ واریاہ حدس تام پھہلیومُت نہ صرف باغہٕ والٮ۪ن اندر اور چوٗنٛکہِ ڈپارٹمنٹ تہِ چھُ واریاہ پریشان مگر ڈپارٹمنٹ چھُ یژھان کہِ اتھ گژھِ کانٛہہ تدورُک گژھُن اور وقتاً فوقتاً چھِ ڈپارٹمنٹ تہِ ایڈوائزری اگر أسۍ کۄلگامہِ ضلعٕچ کتھ کرو کۄلگٲمِس منٛز یِم تہِ محکمہ ہارٹیکلچرٕکۍ مُلٲزِم چھِ یا افسران چھِ تِم چھِ وِزِ وِزِ باغن منٛز گژھان أمِس باغہٕ وٲلِس ایڈوائزری یُس زن چھِ جٲری کران تاکہِ سُہ کرِ دوا پٲشی تہِ تہٕ أمِس بچہِ یہِ فصل اسہِ سۭتۍ چھِ نثار صٲب یِم زن ڈسٹرکٹ ہارٹیکلچر آفیسر چھِ ایکسپٲرٹ تہِ چھِ ہارٹیکلچرٕکۍ یِمن نِش زانو کہِ امہِ لیف ماینرُک تدورُک کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ تہٕ باغہٕ وول کِتھ پٲٹھۍ بچہِ نثار صٲب خٲر مقدم اسہِ ؤنۍتو لیف ماینرس پٮ۪ٹھ کرے اَسہِ پرُس تہِ کتھ یہِ بٮ۪مٲرۍ کیاہ چھِ امیُک تدورُک کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ تہٕ کیاہ چھُ تۄہہِ یژھان وَنُن وٕچھ حظ لیف ماینر آو گۄڈٕنیتھ زنہٕ پوراہس منٛز زنہٕ پورہ شُپینس منٛز تتہِ اوس کافی ہیوک امہِ مچیومُت چوٗنٛکہِ لاسٹ یِیر تہِ وٕچھ اَسہِ کۄلگٲمِس منٛز کینٛژن علاقن منٛز وٕچھ اَسہِ یہِ لیف ماینر آمُت
تو وز کر پن اڈہاک ایڈوائزری جاری تاکہ تھی کیا کرو کت سٹیجس پہ کس دوا کرو تھی کت کن ہیکون یہ لیف مائنر کنٹرول کرت مگر چونکہ اتن میں گزارش باغ والن بائن زی یہ ہیکہ انڈیویجول لیولہ پہ کنٹرول گھت امیک پیمان وسیع یہ پھہل امس کافی جنریشن اوور لیپنگ جنریشن امس ایگ سٹیج لاروا سٹیج پیوپا سٹیج ایڈلٹ سٹیج اکی ٹائم اس لیے بہتر تو افضل ات مجھ کومنٹی ہند رول زِ اتھ منٛز زن گھر وٲلۍ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ یِمن چھُ سارنٕے حظ دوا کرُن تیٚلہِ ہٮ۪کون أسۍ یہِ بٮ۪مٲرۍ کینٛژن دۄہن منٛز گٔرِتھ چوٗنٛکہِ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت حظ اَسہِ کٔر یِہُس سونٛتہٕ کٲلۍ تہِ ایڈوایزری لانچ ییٚمہِ ساتہٕ ڈارمنٹ سٹیج اوس سون تُہۍ کٔرِو سا کیمِکل استعمال اَمہِ ساتہٕ یا تُہۍ کٔرِو فِزِکل مینٕز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تارِ بُرشُک استعمال ووٚن کَرُن باقٕے چیٖز ووٚن کَرُن تاکہِ یُس زن پیوٗپا امیُک اوس تَمہِ ساتہٕ سُہ کَرون ڈسٹراے ایڈلٹ ہیٚکہِ ہا نہٕ بٔنتھٕے ییٚلہِ نہٕ یُس ایڈلٹ آسہِ ہا کِہیٖنۍ ایگ بنہِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ سون لاروا سٹیج تہِ یی ہا نہٕ کِہیٖنۍ مگر بہٕ کرٕ گُزٲرِش یتھ منٛز پینِک چھُنہٕ گژھُن اتھ بٮ۪مارِ منٛز کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪ن یُس زن سٹیج چھُ امیُک یہِ چھُ لارول سٹیج حظ چلان کینٛژن جاین چھُ أمۍ پیوٗپا تہِ بنومُت حظ اَسہِ چھِ یُس زن اڈہاک ایڈوایزری چھِ اَسہِ زون وایز جاری کٔرمٕژ علاقہٕ وایز جاری کٔرمٕژ یِم کُس سا کیمِکل کرن اتھ منٛز چھِ کیمِکل 5-6 یُس زن یونیورسٹی رِکمنڈ چھِ پانے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دوا کرُن یہِ چھُ ڈپارٹمنٹ سۭتۍ اِن کنسلٹیشن کرُن تاکہِ یُس زن سٹیج امیُک وۄنۍ چوٗنٛکہِ وٕنکٮ۪ن آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت حظ اکثر بیشتر چھُ امیُک لاروا سٹیج یعنی سُہ لۄکُٹ موہُر چھُ امیُک موجوٗد یا پنس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ داغ ہیوٗ چوٗنٛکہِ گۄڈنیتھ اوس امیُک کنفیوجن یہِ ہسا چھُ الٹرنیٹِو واریاہن جاین گژھان تہِ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اتھ چھُ أنٛدرٕ حظ پانس منٛز داغس أنٛدرٕ کیوٚم نیران چوٗنٛکہِ اتٮ۪ن اگر کیمِکل کران چھِ اتٮ۪ن چھُنہٕ زیادٕ سُہ اثردار روزان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیوٗپا بنایہِ امہِ ساتہٕ اگر أسۍ کیمِکل کرو یہِ چھُ اتھ اِمِجیٹلی ڈسٹراے حظ کران اَسہِ چھِ کوٗشش کرُن اتھ پیوٗپاہس چھُنہٕ ایڈلٹ دیُن بننہٕ کِہیٖنۍ تاکہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ امیُک تہٕ ایڈلٹ بنہِ نہٕ نوٚو جنریشن بنہِ نہٕ کِہیٖنۍ حظ وٕنکٮ۪ن چھِ کینٛہہ اَسہِ اڈہاک ایڈوایزری منٛز گۄڈنیتھ وَنہٕ بہٕ سینِٹیشن یعنی باغس منٛز چھِ صفٲیی تھاوٕنۍ یُس تۄہہِ پیوٗپا وغیرہ نظرِ گژھِ بۄنہٕ کَنہِ چاہے ہوٚتھ منٛز سُہ چھُ ڈسٹراے کرُن پراپر کلیٖننیس چھِ تھاوٕنۍ پنٕنٮ۪ن آرچاڈن منٛز دوٚیِم چیٖز چھِ کینٛہہ کیمِکلز اَسہِ یِم زن رِکمنڈ چھِ کٔرمٕتۍ تتھ منٛز چھُ چاہے اِمڈا کلورپِڈ کرن یِم تھایو کلورپِڈ کرن یِم یا لمبڈا ساے ہیلوتھرین کرن تھایو مِتھاکزیم کرن یِم حظ یا فلیو بینڈامایڈ کرن یِم اتھ منٛز یِمو کیمِکلو منٛز یِم چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ دٔستیاب اگر نہٕ کُنہِ جایہِ دٔستیاب یِمو کیمِکلو منٛز آسہِ یِم انن باغہٕ وٲلۍ اَسہِ تانۍ واتناوٕنۍ تاکہِ أسۍ کرناوو اِمِجیٹ تمیُک یہِ حظ یہِ بازرس منٛز ایویلیبلٹی کرناوو یِمو کیمِکلو منٛز کرن یِم سپرے ییٚتٮ۪ن زیادٕ انفیسٹیشن آسن تتٮ۪ن کرن یِم 12 دۄہ 13 دۄہ بعد یہِ رِپیٖٹ چوٗنٛکہِ یُس زن یہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ کرو کنٹرول سپٹمبرس منٛز چھِ آسان امِچ زیادٕ جنریشن کٲفی ہیوک جنریشن اس لیے اَسہِ پزِ بہتر تہٕ افضل یتھ پلس ہیٚکن یِم سٹِکی ٹریپس تہِ لٲگِتھ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ایڈلٹ ہیٚکون حظ یہِ بنٛد کٔرِتھ سُہ گژھِ اتھ منٛز سٹِک تہٕ سُہ تمِچ ڈیتھ اور بالکل ناظرین تُہۍ وٕچھو کہ کِتھ پٲٹھۍ ہارٹیکلچر محکمہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وِزِ وِزِ باغن منٛز گژھان اور ایڈوایزری تہِ کٔر جاری یِمو مگر یُس زن مالکانہِ باغات چھِ یِم زن باغہٕ وول چھُ سُہ چھُ کٲفی تشویشُک شکار بنیومُت کیونکہ یۄس یہِ لیف ماینر چھِ أمۍ کوٚر پرُس تہِ واریاہ نۄقصان واریاہ باغن اور اگر أسۍ ضلعہٕ کۄلگامِچ کتھ کرو شُپینٕچ کتھ کرو واریاہ باغات آیہِ اتھ زدس منٛز اور واریاہ فصل تہِ گوٚو تتھ منٛز گوٚو واریاہ نۄقصان مگر محکمہ ہارٹیکلچر چھُ وِزِ وِزِ ایڈوایزری جاری کران اور یِمو ووٚن کہ سینٹیشنُک چھُ خاص خیال تھاوُن تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ دوا پٲشی لٲزمی ظہوٗر رضوی نِوٕز 18 کشمیٖر کۄلگوم کٹھوا میں پانی کی پائپ لائن سے ایک مرا ہوا سانپ نکلا لوگوں میں آکروش لوگ گندا پانی پینے کو ووش وڈگام اور ماگام کے آس پاس کے علاقوں میں میڈیکل دکانوں کا اچانک نرکشن قانون کا النگھن کرنے پر 7 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ماگام کے ڈرگ کنٹرول آفیسر پیرزادہ تصدق حسین کے نیترتو میں جانچ کی گئی ٹنمرگ میں ہائی ٹیک پالی گرین ہاؤس میں طرح طرح کی سبزیوں کے پودے اگائے جا رہے ہیں کسانوں اور کاشتکاروں کے لیے فائدہ مند وبھاگ کی اور سے اس سویدھا سے کسان کافی خوش پلست ندی میں پہلی بار رافٹنگ کا ٹرائل رافٹنگ کرنے والے لوگوں میں خوشی کی لہر اس کے ذریعے یواؤں کے لیے روزگار کے اچھے اوسر حاصل کیے جا سکتے ہیں سری نگر کے یواؤں کا ایک سموہ سائیکل سے گھاٹی کا بھرمن کر رہا ہے جموں کشمیر ماؤنٹین بائیکنگ ایسوسی ایشن کے بینر تلے سائیکلنگ سدسیوں نے سائیکل سے ترال میں کچھ استھلوں کا دورہ کیا کیندری پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منتری ہردیپ سنگھ پوری نے آر ایس پورہ کا دورہ کیا اور کہا کہ انوچھید 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر میں بہتر بدلاؤ آنے کی نئی شروعات ہوئی ہے اور آنے والے سمے میں ابھی بہت کچھ اور بھی ہوگا اولاورشٹی اور تیز ہواؤں کے علاوہ بھاری بارش نے
फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल हस्ती पावर प्रोजेक्ट का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। नाजरीन आदाब तुम न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट वुचान तो आज जिले बंडपोर किस अकिस दूर दराज इलाकस मज आमुत यथ गुंड प्रंग वनान तो यथ इलाकस मज मुख्तलिफ ग्रीवेंसेस लुकन ये छो तुम तस्वीर मज वनकस वुचान अस सह मुकामी लुक जमा गमित तो यमन नश यो जानन कि कम कम मुश्किलात यथ इलाकस मज खास कर ये खतर पर्टिकुलरली आमद यप जमींदारन हज मेन इस रूट इस वत तथ हवाले मुश्किलात अम मजीद इलेक्ट्रिसिटी हवाले इशूज नवंबरस मज पोल आमत लाग मगर तम पे पे तरसरी लाइन आम नसब कर कहें तो बे कह ग्रीवेंसेस ये मुकामी लुकन नश यो जान जनाब तुम वन गो पन नाव तो तुम वन पोल यप लगित कत वरियस मज लगित कूट टाइम गो तो मगर वनिस तम तार आम लाग क्या पोलन फंक्शन गई नवंबरस मज कुन मकसद खतर लगिक पोल मगर सो मकसद होक ना सह होक कहें कि अगर मकसद वो यह ये पोल लागान तुंद डिफेंस खतर तुंद फायदे खतर मगर अस वो फायदा कहें तो नंबर 2 पंप स्टेशन इरिगेशन स्टेशन तथ सज अब्दुल खाली मरहूम अब्दुल खाली भट्ट तम से वक्त आमुत सो बनान सो बिल्डिंग तथ बिल्डिंग तक गई पर्व न सह मतलब कुन शक्ल मज कहें सह खस्त गम तो बह पोल वोल त्रावान पोल वोल त्रावान मगर असल पे शुब तम करान गवर्नमेंट असल पे ताउन दिवान कहें दोगिन कत अगर मस्जिद शरीफस मज इंशाल्लाह गसान या गसान और मुस्लिम कंट्री ये जनाब तथ गो सड़क सड़क सो सड़क मकमल पे कहें गो हदीस शरीफ गो अन पे मोहम्मद अस अगर जमीन डूरिस पे गसान मामूली अबूर खालान और वात ती अत कोट वन रबस वतान पे लंग बूट लागन सान माजन बेन काफ़ी मुश्किल लिहाजा कर सोन गुजारिश यह अवाम गुजारिश यह लाइफ एक जिंदगी हूँ सवाल यह गज मरम्मत कर यह मसैल गि बार बार पे गवर्नमेंट वन कहें मे गई 40 वरी बाल गमतस 40 वरियन मज इलेक्शन करान जनाब तुम वन तो रोड मसल कत मुश्किल जमींदार यह कूता अत पे कतहन जमींदार यून गसन तो कूता मुतासर गसान मैकडमाइज ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोजान गोंड प्रंग तो यह सड़क जरूरत मगर ये सड़क गो जहन गो डेवलप गो कहें चूँकि वनस अगर प्रत कुन इलाकस मज गो तथ मैकडम त्रित मगर अस दूर अंदाज कर ये सड़क तवज्जो कहें तो वह प्रॉब्लम चूँकि अस सलम कि जमीन यप बाग या दान जमीन यपर पे सुबह त खसन शामस तपरी मगर ये सड़क आए मरम्मत कर कहें बस गवर्नमेंट यह अपील करान मेहरबानी कर तो तुम वोट त्रावान तुम तम सात वोट त्रो नान सुबह 6 बजे वोट त्रावान लेकिन पे सन कम करान कहें वह करान गवर्नमेंटस गुजारिश अस कर तो सड़क कह तो चूँकि अस गा कुन मज मुजरा नंबर 1 नंबर 2 पोल लगित परस नवंबरस मज पोल लग मगर तार वुचनो पोल कहें यह बदकस्मती सन अत त्रोक न तार कहें तो नंबर 3 सलूस प्रॉब्लम सब कत मे वन तो सब आज चलान थल रोन सीजन अत महदूद टाइम मे वन तो तुम वनकस आजकल मज पावर गसान पावर कम रोजान तो अम सत मुतासर गई खा जमीन आब कहें तुम क्या बसान ये क्या हालत ये हालात गमित खराब बवजह पावर बवजह यह इरिगेशन जमीन टोटल आब वातान कहें कि यु जमीन तुम बहाव तुम मौके पे नम कुली डेवर तम वन यह आज ड्यूटी रात या दोस बस ये वन गंटस गई कहीं युत जमीन खुश तुम दियो नजर अल्लाह ताला मज अगर आब त्रोमुत जमीन
یہ شرط گوٚمُت خراب سلوٗس ات شیران کہین ملٲزم آسان گوٚو تِمن ما ہیٚکو لڑٲے وڑٲے کٔرِتھ البتہ سون مطالبہٕ چھِ سڑک دِتو اَسہِ پاور دِتو اَسہِ دِتو یہِ شڈ شیرِتھ أسۍ گژھو ٹھیٖک یہِ چھُ زبردست خراب مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ اتھ پٮ۪ٹھ وٲتو کیٛازِ اَسہِ چھِ سٲلِم کینٛہہ یوٗرۍ یہِ گوٚنٛڈ چھِ اَسہِ یہِ سون رٲزِق چھِ اَتی نیران کیٛازِ أسۍ چھِ اتھ واتان کران مگر اَسہِ چھِ پیٚوان لنٛگوٗٹ لاگٕنۍ اَسہِ چھِ لنٛگوٗٹ پیٚوان لاگٕنۍ تُہۍ دِیِو نظر اگر نہٕ تۄہہِ سون بیٚیہِ تُہۍ دِیِو نظر تُہۍ وٕچھِو أسۍ چھِ زبردست وٕنکیٚس پریشان. شُکریہ اَسہِ کَتھ کرنہٕ خٲطرٕ. ناظریٖن تۄہہِ ووٚنوُ یِمن سۭتۍ کٔر اَسہِ مُقٲمی لُکن سۭتۍ کَتھ. یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ییٚتہِ چھِ واریاہ زیادٕ مُشکِلات لُکن. یِمو کٔر پولن ہٕنٛز کَتھ. یِم ہسا چھِ نومبرس منٛز پول آمٕتۍ لاگنہٕ مگر لاین آیہِ نہٕ بِچھاونہٕ کِہینۍ. اَمہِ مٔزیٖد یُس یہِ سڑک چھِ گُنٛڈ پرٛنٛگس مین سڑک چھِ یپٲرۍ زٔمیٖندارن ہُنٛد یُن گژھُن چھُ مگر اتھ سڑکہِ چھِ بڑٕ خستہٕ حالت. تہٕ اَمہِ مٔزیٖد تہِ کٔر یِمو اِرِگیشن یِم پیڈی لینڈٕس چھِ تِمن منٛز چھِ اِرِگیشن حوالہٕ اِشوٗز. تہٕ یِم چھِ گورمنٹس مُطالبہٕ کران کہِ یِم یِہنٛز گریونسز چھِ یِم گژھن جلد سے جلد حل یِنۍ کرن. تہٕ أسۍ تہِ کرو توقع کہِ یہِ رِپورٹ شایع گژھنہٕ پتہٕ یی انتظامیہ حرکتس منٛز تہٕ یِہنٛدۍ تمام مسلہٕ گژھن حل. News 18 خٲطرٕ سوناواری پٮ۪ٹھ ساجد رسول. News 18 کشمیرس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم. ناظریٖن آز چھُ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے. أسۍ چھِ وٕنکیٚس بڈگامہِ موٗجوٗد بابل علم مِرگونڈس منٛز. حالانکہِ اکھ وٹس ایپ گروپ چھُ چلان یِمو چھُ ڈونرن ہُنٛد اکھ نیٹورک بنومُت. ییٚتٮ۪ن تہِ ضروٗرت منٛدس کٲنٛسہِ خوٗن آسہِ ضروٗرت توٚتن چھِ یِم واتان. انجُمن بلڈ ڈونرس ناوس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بلڈ گروپ انجُمن شریٖف شیان تِہنٛدِ طرفہٕ یِوان یہِ چلاونہٕ. حالانکہِ آز آیہِ یِمن ڈونرسن ییٚتٮ۪ن یِہنٛزِ حوصلہٕ افضٲیی خٲطرٕ یِمن آو اعزاز دِنہٕ. یہِ گروپ کِتھ کٔنۍ بنیو کِتھ کٔنۍ چھُ نیٹورک کِتھ کٔنۍ گوٚو کریٹ کِتھ کٔنۍ چھِ یِم واتان ضروٗرت مندن نِش. مےٚ سۭتۍ چھِ کینٛہہ ڈونر موٗجوٗد تہٕ یِم اَمِکۍ آرگنایزیشنہِ ہٕنٛدۍ ممبران چھِ یا صدوٗر چھِ تِم چھِ مےٚ سۭتۍ موٗجوٗد. یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ. تہٕ فی الحال مےٚ سۭتۍ چھِ کینٛہہ یِم گروپ چھِ اَمِکۍ ممبر. ؤنۍ تُہۍ گۄڈٕ پنُن ناو. مےٚ چھُ ناو سجاد حُسین یتوٗ. بہٕ چھُس ممبر انجمن بلڈ ڈونرس. یہِ گروپ چھِ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب چلاوان کہِ ییٚتٮ۪ن تہِ کانٛہہ ضوٚرتھ آسہِ اِنسٲنی ضوٚرتھ خوٗنُک أتی آسہِ دیُن تتٮ۪ن واتہِ سون مدد بلا کسی لحاظ تفریق ملت رنگ نسل. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ییٚتٮ۪ن تہِ خوٗنُک أتِچ ضوٚرتھ آسہِ تتٮ۪ن واتہِ سون ڈونر. اَمِچ ضوٚرتھ گٔے زیادٕ کھۄتہٕ محسوٗس اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈ-19 پینڈمِک مہلک وبٲیی بٮ۪مٲرۍ لاحق گٔیہِ تہٕ تمہِ ساتہٕ گٔے اَمِچ ضوٚرتھ محسوٗس. تہٕ پتہٕ بنوو اَسہِ تَمے ساتہٕ آن ڈایریکشنس آف صدرِ محترم یہِ گروپ یُس 24/7 کٲم چھُ کران. تہٕ ییٚتٮ۪ن تہِ کٲنٛسہِ سٕنٛز ڈونر سٕنٛز ضوٚرتھ چھِ آسان سٲنۍ کوٗشش چھِ ہمیشہِ آسان کہِ یہِ ڈونر گوٚژھ تتٮ۪ن واتُن تہٕ بیمار سُنٛد زُو گوٚژھ بچُن. کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ ؤرک کران تہٕ کۭتیاہ ممبر چھِ اتھ گروپس منٛز. آلموسٹ چھِ اَسہِ 3 گروپ چلان یِم وٹس ایپس پٮ۪ٹھ ایکٹِو چھِ 24/7 روزان. اور ییٚتٮ۪ن تہِ کانٛہہ SOS میسیج چھِ یِوان اِنسٹنٹ رِپلاے چھُ واتان تتھ. سٲنۍ ممبر چھِ آسان والنٹیٲرٕز ایکٹِو تتھ منٛز اور اِنسٹنٹ رِپلاے چھُ تتھ گژھان اور سون ڈونر چھُ تتٮ۪ن واتان ییٚتٮ۪ن تہِ خوٗنٕچ ضوٚرتھ آسہِ. بالکل. ناظریٖن مےٚ سۭتۍ چھِ ییٚتٮ۪ن کیازِ کہِ شبیٖر احمد بابا صٲبس ٲسِو تُہۍ سٲری زانان. یہِ چھُ سُہ اکھ شخص ییٚمِس بلڈ مین آف کشمیٖر تہِ چھِ ونان. گۄڈٕ کرو أسۍ أمِس سۭتۍ تہِ کتھ کیازِ کہِ یِم تہِ چھِ ییٚمہِ گروپٕکۍ ممبر تہٕ 32 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ یہِ خوٗن دِوان تہٕ وُنیُک تام چھِ یِمو 163 یوٗنٹس یِم بلڈ چھِ تِم دِتمٕتۍ. شبیٖر صٲب مےٚ ؤنِو تُہۍ خوٗن دِنہٕ سۭتۍ کیاہ فٲیدٕ چھُ تۄہہِ یِوان تہٕ کیاہ میسیج دِیِو تُہۍ جوانس یُس یژھان چھُ بلڈ ڈونیٹ کرُن. السلام علیکم. گۄڈٕنیُک چھُ قرآنِ کریٖمس منٛز آیات واضح لفظن منٛز یُس کٲنٛسہِ بچایہِ سُہ بچایہِ پوٗرٕ کایناتس. یِہوے مدِ نظر تھٲیِتھ چھِ أسۍ تمہِ وِزِ اتھ سۭتۍ گٔمٕتۍ جوڑ. دوستس میٲنِس گوٚو ایکسیڈنٹ کیونکہِ مےٚ چھُ او نیگیٹِو بلڈ. یہِ چھُ واریاہ ریل گروپ تہٕ سُے چھُ گوٚمُت اتھ سۭتۍ یہِ. تہٕ پتہٕ آیہِ مُختٔلِف چانسز. تُہۍ وٕچھِو روڈ ایکسیڈنٹ کۭتیاہ چھِ گژھان تہٕ روڈ ایکسیڈنٹن کوتاہ بلڈ چھُ لگان. تہٕ خاص کر یِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ کینٛہہ چیٖز چھِ یِم زن بلڈ ڈونر خٲطرٕ چھِ ضروٗری. اکھ چھُ وٹس ایپ میسیج ضروٗری. بیٚیہِ چھُ آز کلُک یُس زن بنیو کینٛہہ انسان چھِنہٕ تِم